Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, Miss. Hello, good Hello, evening. Miss. Good evening. How are you guys? I'm good. You're Good good? evening, Miss. Good evening, Mbak. Oh my god. I hope everyone is having a good time today. And then we can continue our classroom. Is everyone is here already? Not yet. It's just 13. Oke, semuanya sudah pada dapat modul belum? Belum, Miss. Belum. Belum ya? Masih banyak lagi Udah, atau Miss. sedikit? Sedikit lagi. Saya belum dapat. Belum dapat ya? Masih banyak yang belum dapat. So, today I thought you guys already got the module. But then it's okay. Today it's easy. Our topic today is easy. It's about inference and then affixation. So, are you guys ready to learn about this one for today? Can we start? Yeah. Can we start our lesson? Okay. So today is about inference. Can you guys, all of you, see my PowerPoint here? No, Miss. No. Yeah, Okay. I cannot see. You cannot see, or do you want me to send you in our group? Yes, please. Okay, let me send it. Thank you. But you need to wait for a moment. Okay, guys, I already sent it on our group. Maybe you can download it for those who cannot see the file. This my screen. Okay, wait a second because the internet pretty low here.
How about the internet in your place? Is it fast? Yeah, very fast. Then yeah, it's okay then. All right, I've sent a PowerPoint. The name is Stacia because yeah, it's easier for me to type, and then you may download it for you guys who cannot see my screen. Okay, so as tonight, as I already mentioned, we are going to learn about inference. Okay, as here the base word kata dasar dari inference ini sendiri adalah infer. Seperti yang kalian bisa lihat, how to pronounce that? It's infer. So we barely pronounce the R. Jadi kita R-nya itu huruf R-nya itu rada-rada hilang, rada-rada kedengaran gitu. So infer here is a verb. It means to deduce or conclude something from evidence and reasoning rather than from explicit statement. Jadi kalau infer ini adalah deduce atau conclude. Conclude menyimpulkan atau menduga sesuatu dari bukti atau alasan yang implisit atau yang lisan daripada how to say it, explicit, implicit. Do you know what implicit is, guys? No, miss. Implicit is implied. Apa ya bahasa Indonesianya? Yang tersembunyi. Wait a second. Tersirat. Yes, tersirat, bukan lisan, tersirat. Jadi kita ini ingin menyimpulkan atau menduga sesuatu dari percakapan atau statement yang tersirat. Jadi dia itu tidak disebutkan secara gamblang. Mengerti ya? Kita ingin menyimpulkan sesuatu dari suatu statement, suatu pernyataan atau suatu percakapan yang tersirat. Jadi kita mengambil kesimpulannya daripada seseorang menyebutkannya secara langsung. That what infer means. So far you got the meaning of infer? Hello guys. So far do you know the meaning is kesimpulan, mengambil kesimpulan dari suatu statement, suatu pernyataan secara yang tersirat, ya kan? How about my voice? Is it clear? Yes, miss. No. No? Some of you cannot hear my voice? I'm very clear. I don't know that. Okay, let me check. Mungkin ini jaringannya juga kali. Jadi so far udah pada tahu belum artinya infer ini apa? Mengambil kesimpulan secara tersirat. Yes. Mengambil kesimpulan dari statement, pernyataan-pernyataan atau percakapan yang tersirat. Jadi kita mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan atau menduga sesuatu, right? Nah, lalu let's see. Nah, inference ini sendiri is drawing conclusion. Ini yang kita bilang tadi, drawing conclusion based on information that has been implied rather than directly stated and is an essential skill in reading comprehension. Nah, inference ini sendiri drawing conclusion. Ini yang tadi saya bilang, mengambil kesimpulan based on information, berdasarkan informasi yang tersirat daripada dikatakan langsung. Yang mana inference ini sendiri adalah skill, kemampuan yang sangat penting dalam membaca atau menyimak. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam membaca atau skill membaca kita di dalam bahasa Inggris juga. Nah, kenapa inference ini important? Why is it so important? Researchers have confirmed that thoughtful, active, proficient readers are metacognitive, that they think about their own thinking during reading.
They can identify when and why the meaning of the text is unclear to them and can use a variety of strategies to solve comprehension problems or deepen their understanding of a text. Nah, lihat teks ini ngerti nggak kalian? Why is it so important? Bisa nggak diterjemahkan ini? Why is it so important? Yang dari researchers itu. Mengapa itu penting? Kenapa itu penting? Coba, why is it important? Lalu apa itu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya, para peneliti telah mengkonfirmasi bahwa pembaca yang bijaksana, aktif, dan cakap adalah pembaca titik-titik nggak tahu yang itu. Oke, lanjut. Mereka memikirkan pemikiran mereka sendiri saat membaca. Mereka bisa titik-titik nggak tahu lagi. Oke. Beberapa strategi untuk masalah nggak tahu lagi, Miss. Ada yang mengerti maksudnya ini apa? Researchers, peneliti have confirmed, telah mengkonfirmasi atau telah menentukan bahwa pembaca yang bijaksana, aktif, proficient means competent. Yang kompeten itu adalah pembaca yang metakognitif. Yang artinya metakognitif ini mereka berpikir sewaktu mereka membaca. Ini pengertiannya ini yang setelah tanda titik koma itu. They think about their own thinking during reading. Mereka berpikir selagi mereka membaca. They can identify. Mereka dapat mengidentifikasi kapan dan mengapa arti dari teks itu tidak jelas kepada mereka. Menurut mereka kenapa teks ini kurang jelas. Kapan dan kenapa teks ini kurang jelas, and can use a variety of strategies, dan mereka dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyelesaikan problem atau masalah menyimak or deepen their understanding of a text, atau memperdalam pemahaman mereka melalui teks. Jadi kenapa inference ini so important? Karena si pembaca ini is a metacognitive reader. Si pembaca yang berpikir saat membaca. Si pembaca yang bisa mengetahui kenapa ya teks ini kurang jelas. Apa salahnya di teks ini gitu. Jadi mereka berpikir, meskipun mereka membaca kayak tapi mereka juga berpikir. That's how important this inference is. Nah, dengan itu waktu kita membaca kita tahu kayaknya ini nggak nyambung deh sama sentence yang ini. Kayaknya mungkin mereka di suatu tempat waktu mereka berbicara tentang ini gitu. Jadi kita menduga, kita draw conclusion, kita menyimpulkan sesuatu based on information, based on the text, based on the conversation, based on the statement. That's how we want to do with this inference. So far everyone is good? So far so good. So far so good. All right. And then the next one. Okay, proficient readers that I already mentioned about. Proficient readers use their prior knowledge. Do you still remember the prior knowledge? Prior knowledge. Pengetahuan sebelumnya. Yes, pengetahuan yang ada yang mereka punya. Proficient readers, pembaca yang kompeten adalah pembaca yang menggunakan pengetahuan mereka and textual information dan informasi yang tertulis to draw conclusion untuk membuat suatu kesimpulan, membuat judgment. How judgment to be translated? Ada yang tahu judgment itu nggak? Apa bahasa Indonesia-nya? Menghakimi, menjudge. Selain itu, aduh apa ya?
Pertimbangan. Hmm. Pertimbangan juga pertimbangan yang kritikal, yang kritis, and form unique interpretation, dan membuat suatu interpretasi. Tahu interpretasi nggak? Pengertian. Interpretasi itu pengertian yang unik from text, dari sebuah teks. Inferences may occur in the form of conclusions, predictions, or new ideas. Nah, kata si Anderson and Pearson ini, inferences yang kita buat itu bisa berupa suatu kesimpulan, bisa juga prediksi, atau juga bisa jadi ide yang baru. Karena begitu para researcher kan, dia membaca dari satu ini, membaca dari satu ini, membaca dari satu yang lain, dari researcher yang lain. Nah, sampai dia buktikan sendiri dan dia buat ide yang baru tentang hal yang sama. That's how someone research about something. You guys understand? Yes. I understand. I understand. Yes, very good. Oke, ini ada apa lagi nih dengan komputer saya? Oke. Wait a second, guys. Something happened to my computer. Okay, the next one. How can we infer sentences or how can we make inferences? Jadi bagaimana kita membuat suatu kesimpulan atau bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa sentences. Nah, ada juga di sini. Yang pertama saya buat di sini reading by lines. Do you understand what reading by lines means is? Do you remember? Membaca berbaris. Membaca berbaris gitu ya. Reading by lines. Dengan garis. Berbaca dengan garis. Oke, reading by lines ini yang tadi yang seperti kita udah bilang sebelumnya. Kita membaca ini per sentence, tapi kita berpikir ketika kita membaca. Jadi kita bisa melihat antara line satu dengan line yang kedua, apakah ini connect, apakah ini nyambung, terus kenapa ini si penulis bilangnya seperti ini, kenapa nggak yang seperti ini. Reading by lines is thinking your own thinking. You are thinking while you are reading. Jadi ini yang dimaksud reading by lines. Jadi kalian, kita kalau misalnya reading by lines ini kita berpikir ketika kita membaca. Nah, how can we infer the sentences yang kedua katanya activate your prior knowledge. Aktifkan pengetahuan kita yang ada gitu, atau recall, kita rewind, kita recall, kita panggil, kita panggil kembali pengetahuan kita yang ada itu. Kadang kan kita merasa kayaknya aku pernah deh ini, kayaknya aku tahu ini deh, tapi apa ya? Nah, that's how we want to activate our prior knowledge. Kadang kita sudah tahu, tapi karena kita tidak pernah mendengarkan itu lagi, atau kita tidak pernah membahas itu lagi, jadinya dia hilang. Jadinya kita nggak tahu. And then the second one, combining your knowledge with what you are reading. Nah, setelah kita activate our prior knowledge, and then we combine, kita mix, kita satuin sama apa yang kita baca. Oh, begini ya. Oh, begini ya. Kayaknya bukan begini deh. Seharusnya ini bukan, ini pasangan si sentence satu ini gitu. And then the last one, how can we infer, reach your personal knowledge and apply it to what you are reading. Nah, ini hampir sama pengertiannya sama yang ketiga, combining and reach your personal knowledge. Mungkin kalian punya personal pengetahuan tersendiri, and then apply it to what you are reading. Dan satuin sama apa yang kita baca sekarang. Yes. Kadang itu sangat membantu. Oh, suara gurunya hilang. How do you hear my voice? Because Mbak Ani has been texting me. She says she cannot.
She cannot listen to my voice. How about the others? I can. Okay. I hear your voice. I can your voice, Miss. Clear. Clear. Okay, thank you. And then how Mbak Ani? Maybe your something problem with the earphone, Mbak? I don't know, but Maybe signal or other. my signal here is good, pretty good now. Okay, Mbak Sinta, I can hear you clearly. All right, so far so we are good now. You guys understand? I hope you are understand, all of you. Okay, and then the next one, if you guys understand what is inference is. Coba deh, what is inference? What is inference? Mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan secara tersirat. Inference. Mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bukan Secara tersirat. bukan secara tersirat. bukan secara mengambil atau membuat kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang tersirat. Yes. Okay, and then what is metacognitive? Berpikir. Berpikir while you are berpikir ketika kita sedang membaca. And then what does it mean by reading by lines? You thinking or you are thinking by reading. Right. Reading and thinking, right? And then yes, and then that's it. Combining your prior knowledge. What does it mean by prior knowledge? Pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan yang ada, ya kan? Yang ada. Right. Okay. I guess you guys already understand about this one. Okay, let's see here. Example. My wife and I tried to pack light, but we made sure not to forget our bathing suits and sunblock. I wasn't sure if I would get seasick again, so I made sure to pack some medicine for upset stomachs. What can you infer from this example? Saya What can you infer? Apa yang kalian bisa conclude? Ayo, dicoba. May I say it? Yes. Jadi dari cerita itu menceritakan bahwa si penulis itu ingin menceritakan persiapan dia sebelum bepergian bersama istrinya. Jadi dia juga mempunyai pengalaman bahwa dia pernah mengalami kayak mabok gitu selama perjalanan sebelumnya. Jadi juga mempersiapkan beberapa perlengkapan perobatan. Oke. Thank you Mbak Diana ya tadi ya. Sintawati. Oh, Mbak Sintawati. Oke. Next, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Masa nggak ada yang mau nyoba? Ayo dong. Jadi suami istri mau pergi ke like diving, and then mereka punya masalah mual di perjalanan, jadi
packing some medicine for karena perutnya sering mual gitu. Maybe. Alright, let's see here. What can we infer from this example? The first one. It's a lot to infer from this example. The first one. The author is married, right or not? Is it Right. correct? Yes. Right. Karena dia bilang my wife and I, right? And then the Yes. second one. He and his wife are going on a trip. Is that Yes. correct? Yes. Correct. The third one. They are going to be on the boat. Is this correct? Yes. Yes. Correct. Kenapa itu correct? Karena Karena kalimat ketiga itu di kalimat ketiga itu penulisnya menuliskan I wasn't sure if I would get seasick. Yes. Itu Jadi kan seperti mabuk perjalanan di laut. yes. Jadi ini clue-nya ada sisik ya. Mabuk laut dia. Okay, the next one. Kita lihat lagi. They will be around water. That's correct. Karena di laut. Okay, let's see. And then they will be going on swimming. Is this correct? Yes. Kenapa correct? Because they say Yes, or should not to forget our bathing suit and sunblock. Yes, jadi clue-nya itu ada bathing suits and sunblock ya. Okay, and then the next one, do we still have another one? The last one, I guess. They have gone swimming before. Is that correct? Mereka udah pernah swimming sebelumnya. Benar nggak? Yes. Yes. Yeah. Yes. Kenapa benar? Because not to forget our and sunblock. our bathing suit. Okay, karena dia bilang So before they I think they swimming before. Mereka membawa baju renang sama itu sunblock. iya, mereka bilang to make sure, right? Make sure not to to forget our bathing suits and sunblock. They were already swimming. They were gone swimming before. And then the last one, the author has gotten seasick on a boat in the past. Is that correct? Correct. Right, it's correct karena dia di situ bilangnya again. I would get sick again. Berarti sebelumnya itu dia pernah ini kan ya. Kena apa? Dapat mual, iya. Mual. Bukan mual, mabuk. Mabuk laut. Yes. Mabuk laut. Okay, let's see another example. Okay, second. Here. A. Look at the long line. Do you think we'll get in? We'll get in, and then B. I think so. Some of these people have tickets. How much are the tickets? Okay, let's read between A is Mbak Ani and then B is Mbak Bella. Pas pula AB. Okay. Mbak Ani? Ya. Yang Mbak A ya, Miss. Yes, Mbak. Terus dijawab yang mana nih? Yang B yang jawab. Mbaknya yang A, yang B itu Mbak Bella. How much the ticket? Kok Itu dari awal nggak sih? Dari awal. yang Dari awal kan? look at the long line, yang itu Mbak. Yeah. Look at the long line. Do you think we'll get in? I think No, it's B. Oh, yang Bella, Mbak Bella. Lupa. Aku nggak lihat pakai kacamata sih. Kacamatanya dulu, Bu. Yeah. I think so. Some of these people already have ticket. How much the ticket? Only $9 for the first show. I will pay. I'll pay.